Mother's breakfast. Oatmeal with cacao, honey, magnesium, powdered flaxseed, powdered sesame seeds, powdered almond seeds, powdered sunflower seeds, with garlic and ginger tea with honey. Tapos na yung kwan niya. Kalpas yung ati kwan. Itlog yo. Boiled egg. Done. Di kayatin. Nyo kaya atin nanalpas. Naimas. Darna! Ikan tayo pa'y hane? Darna. Darna. Ikan tayo pa'y hane? Atoy? Ikan tayo pa'y hane? Oh, nagadon. Oy, nagadon. Kiwarin nyo. Napsug kayon? Pinaka-kape. Kabanda na. Pinaka-coffee. Pinaka-tsaa. Ginger and garlic. For breakfast. May kakao naman na yung oatmeal niya, di. Bandana. Bakit? Bae. Ano sa salanda? Buy-buy ati chacha. Habang kumakain, nanonood. Para mawili at maubos niya yung pagkain. Kanan yung may ata ko oatmeal. Nagalis. Nalunong nagalis. Ako din, puno yung oatmeal. Bowl ko, may ampalaya, okra, kamuti. Pinakbat with okra ay pinakbat with oatmeal. And powdered cacao powder, flax seeds, pumpkin seeds, sesame seeds, almond seeds. Yan. Food is medicine. Kanan nyo, mami? Kanan nyo kasta ne? Kasta. Ano da mga lungal tiyan nyo? Sala kayo damdama, Malamig, mahangin kasi. Binuksan ko yung bintana. Kaya siya. Naka-sombrero. Sombrero kayo? Nilapayag yahan. Nasamit? Nasamit ta chaayo? Nasamit ta chaayo? Bukas yung black coffee niya at saka kakao. Ngayon ginger at garlic tea with honey. Alternate. May mas? Ampalaya balang for breakfast and okra. Oatmeal. Pinakbat for breakfast. Darna! Nagaluti. Manuunag kan aso na. Agmura tayo, galaga tayo manok kan aso. Baboy pa yan